अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक आसान सा नुस्खा, जिसमें सिर्फ एक दो चीज़ें डलती हैं और ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही काम का नुस्खा है। ये नुस्खा ऐसे लोगों के लिए है जो कि अपनी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से इलाज करवा करवा के थक चुके हों, ऐसे लोग जिनके नफ्स में सख्ती आने का नाम ही ना लेती हो, ऐसे लोग जिनके नफ्स में हमेशा ढीलापन रहता हो और वो अपनी इस ढीलेपन की वजह से बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करते हों, या वो अपनी इस बीमारी की वजह से बहुत सारे हकीमों और डॉक्टरों के दरवाज़ों के चक्कर काट चुके हों, तो ये नुस्खा है ऐसे लोगों के लिए। इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं, दुनिया के हर मुल्क में आम मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें डलती हैं। सबसे पहले आपने करना ये है, 1 किलो से 1.5 किलो तक आपने ले लेना है खालिस दूध। अब खालिस दूध जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो लोग आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं या सऊदी अरेबिया में रहते हैं या फिर यूएई में रहते हैं, यानी दुबई वगैरह शारजा वगैरह में रहते हैं, उनको डब्बों की पैकिंग वाला जो दूध है वो मैसर होता है। तो वो लोग वही डब्बों की पैकिंग वाला दूध ले सकते हैं, लेकिन किसी ट्रस्टेड कंपनी का, किसी अच्छी कंपनी का लें तो बेटर होगा। ये काम करने के बाद यानी कि आपने 1 से 1.5 किलो तक आपने दूध ले लेना है। उसके बाद आपने सफ़ेद प्याज ले लेने हैं। सफ़ेद प्याज देखें ये इस तरह के होते हैं। ये मेरे पास सफ़ेद प्याज हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद प्याज हैं, इनको मैंने छील भी लिया है। प्याज जो हैं ये मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ रंगों में ये दस्तयाब होते हैं। आपने सफ़ेद प्याज़ों को ले लेना है। आपने सफ़ेद प्याज लेने हैं 3 अदद, तकरीबन इस साइज़ की। ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल साइज़ के आपने 3 अदद प्याज लेने हैं। चूँकि मैं आपको ये नुस्खा बनाना सिखा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 2 प्याज ही आसानी के साथ मिल सके हैं, तो मैं इन्हीं 2 प्याज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपको ये नुस्खा बनाना सिखाऊंगा। आपने करना ये है कि दूध को आपने एक पैन में डाल लेना है और इसके नीचे हल्की हल्की आग आपने जला देनी है और आपने इस दूध को उबलने देना है। जब दूध उबलना शुरू हो जाए या दूध उबलने से पहले ही आप इन प्याज़ों को इस दूध में डाल सकते हैं। मैंने प्याज को दूध में डाल दिया है, इसी तरह मैंने दूसरे प्याज को भी दूध में डाल दिया है। आपने अब करना ये है कि इसको उबलने देना है और इसको पकने देना है। आपने अभी इसको हल्की हल्की आंच पे, पहले ये पड़ा था, अभी मैंने इसकी जो आंच है वो ज़रा तेज़ कर दी है ताकि ये दूध उबलना शुरू हो जाए। दोस्तों, ये जो नुस्खा है बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको मामूली ना समझें। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं, जो नुस्खे को बना नहीं सकते या जिनके लिए नुस्खे को बनाना खासा मुश्किल काम है, वो इस नुस्खे को बना सकते हैं और इस नुस्खे से बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं इस दूध को उबलने देता हूँ। जैसे ही ये दूध, अब आप देख सकते हैं कि ये दूध अभी से उबलना शुरू हो गया। बहरहाल मैं थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करता हूँ और इस दूध को उबलने देता हूँ, तो फिर हम आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। जी तो नाजरीन, ये दूध उबलना शुरू हो गया है, लेकिन मैंने किया ये है इसमें कि मैंने बाउल को चेंज कर लिया था, बर्तन को मैंने पैन को मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि उस पैन में, वो पैन काफ़ी चौड़ा था, उसमें ये जो प्याज थे ये डूब नहीं रहे थे। तो प्याज डूबेंगे नहीं तो फिर ये जल्दी से गलेंगे नहीं, इसलिए मैंने पैन को चेंज कर लिया है और मैंने ये एक छोटा पैन ले लिया है। अब ये आपने इसको उबलने देना है। अब आपने दूध को उबलने देना है। दूध उबलता रहे हत्ता कि ये जो प्याज हैं ये गल जाएं। ये आप देख सकते हैं ना, ये प्याज गल जाए। जैसे ये प्याज गल जाए तो फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करते हैं और इसको मैं उबालता रहता हूँ यहाँ तक कि
یہ پیاز جو ہے یہ گل جائے، پھر میں آپ کو نیکسٹ پروسیس بتاتا ہوں۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دودھ جو ہے اس وقت یہ تقریباً کھوئے کی سی کیفیت اختیار کر چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھوئے کی مانند ہو چکا ہے، اور یہ اس میں جو پیاز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گل چکے ہیں۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز جو ہے یہ گل چکا ہے، اسی طرح یہ پیاز بھی گل چکا ہے۔ تو اب ہم کریں گے یہ کہ اس باؤل کو اس پین کو ہم اتار لیں گے چولہے سے اتار لیں گے، اور ان دونوں پیازوں کو ہم الگ رکھ لیں گے، اور الگ ان کو پھر جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں ان دونوں پیازوں کو اس میں سے نکالتا ہوں۔ جی تو ناظرین، میں نے ان دونوں پیازوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کھوئے والے دودھ میں سے نکال لیا تھا، کیونکہ یہ پیاز گل چکے تھے اور ہم نے ان کو گلنے پر نکال لینا ہے۔ نکال لیا میں نے آپ کے سامنے، ایک پین میں میں نے ان کو اب رکھ دیا ہے۔ اب میں ان کو چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کروں گا چھری کی مدد سے، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ پروسیس کیا کرنا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس پیاز تھے گلے ہوئے، ان کو ہم نے باریک باریک یہ کتر لیا ہے، اور میں نے ان پیازوں کو، کترے ہوئے پیازوں کو ایک پین میں ڈال دیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے حسب ضرورت دیسی گھی کو اسی پین کے اندر ہم نے ڈالنا ہے، اور اسی پین میں ہم نے دیسی گھی میں یہ جو گلے ہوئے پیاز ہیں ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ تو میں اس میں گھی ڈالتا ہوں، پھر آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دیسی گھی اس پین میں ڈال دیا ہے۔ تو اب ہم کریں گے یہ کہ اس پین کے نیچے آگ چلائیں گے، ہلکی ہلکی آنچ پہ ان پیازوں کو ہم بھون لیتے ہیں۔ تو آگ میں نے جلا دی ہے ناظرین، تو اب ہلکی ہلکی آنچ پہ ان پیازوں کو ہم اس دیسی گھی میں بھون لیتے ہیں، مطلب فرائی کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نسخہ اتنی محنت کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں، اور اس میں ہم ویڈیو کو پاز کر کے آپ کو یہ سارے سٹیپس دکھاتے ہیں، اور ویڈیو کو بیچ میں پاز بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ بور نہ ہوں، لیکن جتنے بھی نیسیسری سٹیپس ہیں، جتنے بھی لازمی سٹیپس ہیں، وہ ہم سارے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے یہ کم از کم گھنٹہ لے جاتا ہے، ایک گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ لے جاتا ہے۔ تو ناظرین، اتنی جو ہم محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ کی ہم نے ایک عنایت یہ بھی دیکھی ہے کہ ویڈیو کے جو ویوز ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے جو لائکس کی ریشو ہے وہ نہیں بڑھ پاتی۔ آپ لوگ لائک دینا بھی میرا خیال ہے کہ گوارا نہیں کرتے۔ میں نے آنچ کو ہلکا کر دیا ہے یہ ذرا، تاکہ اچھی طرح یہ فرائی ہو جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ ایک لائک دینے میں بھی شرماتے ہیں، تو میرے بھائیوں شرمانا نہیں چاہیے یہ لائک دینے میں۔ آخر ہم اتنی محنت کر کے آپ کے لیے یہ جو نسخہ جات ہیں آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو اتنے ہیلدی ٹپس بتاتے ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے کمنٹس کا جواب دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ کے جو آڈیو میسیجز ہوتے ہیں، وائس میسیجز ہوتے ہیں، ان کا رپلائی کرتے ہیں، لیکن آپ بدلے میں ویڈیو کو لائک بھی نہیں دیتے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک کرنا ہے۔ جو بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ لازمی اس کو لائک کرے۔ یقین کریں کہ ایسا شاندار نسخہ ہے کہ آپ کو کسی بھی اور یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ نہیں مل پائے گا۔ خاص سینے کا راز ہے جو آپ کی خدمت میں مفت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھی لائیو آپ کو ایک سٹیپ آپ کو لائیو ویڈیو میں دکھا کر۔ تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ناظرین وقفہ لے لیتا ہوں اور اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لیتا ہوں، تو پھر آتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پیازوں کو ہم نے دیسی گھی میں بھون لیا ہے۔ میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ان کی کیا سٹیٹ ہو چکی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ بھنے جا چکے ہیں، یہ راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، یہ براؤن ہو چکے ہیں۔
तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। ये बिल्कुल इनको ब्राउन नहीं करना, बस इतना करना है कि इनकी जो रंगत है वो ब्राउन सफ़ेदी माइल हो। ये ना मतलब कि ब्राउन की जानिब इसका माइल होना हो, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये ब्राउन ना हो, हल्के सफ़ेद और ये ब्राउन की मानित हों। तो ये हो चुके हैं। तो अब करते हम ये हैं कि इनका जो देसी घी है वो हम छानने की मदद से वो निकाल के अलग कर लेते हैं। इन प्याज़ों को देसी घी में से निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ फिर हमने नेक्स्ट क्या प्रोसेस करना है। जी तो नाज़रीन, हमने ये देसी घी में ये जो प्याज को हमने फ्राई किया था, हमने प्याज़ों को निकाल लिया है देसी घी में से और इसको हमने एक टिश्यू पे डाल दिया है। मैं इसको ज़रा करीब करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने एक टिश्यू को ज़रा डबल रोल करके उस पर मैंने इन प्याज़ों को फैला दिया है। मकसद ये था कि इसमें से घी सक हो जाए, इसको इसमें से टिश्यू जो है वो देसी घी को सक कर ले, इसको खुश्क कर ले, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो शहद का वो देसी घी के साथ बनता नहीं है इसलिए। लेकिन इसको फ्राई करना भी अज़ हद ज़रूरी था। तो हम चाहते थे कि इसमें से देसी घी जो है वो सक हो जाए, वो खुश्क हो जाए, वो निकल जाए। तो उस मकसद के लिए हमने इसको टिश्यू पेपर पे फैला दिया। अब हुआ ये है कि आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू ने देसी घी को सक कर लिया है और ये हमारे पास सिर्फ प्याज जो फ्राई प्याज थे वो बच चुके हैं। अब हम करते ये हैं कि शहद लेते हैं। ये शहद मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये एक बाउल जो मैंने शहद का आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये अब आपने करना ये है कि हस्बे ज़रूरत शहद आपने एक बर्तन में डाल लेना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा शहद है, लेकिन अब मैं करूँगा ये कि चम्मच की मदद से मैं थोड़ा सा शहद हस्बे ज़रूरत वो एक बाउल में डालूँगा और इन सारे प्याज़ों को उस बाउल में डाल के शहद में मिक्स करूँगा और फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो प्याज थे हमारे पास फ्राई किए हुए, इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब हम करेंगे ये कि इसमें हस्बे ज़रूरत हम चम्मच की मदद से शहद मिक्स करेंगे। तो मैं करता हूँ इसमें शहद मिक्स। 1 टेबल स्पून, 1 मोर टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून हमारे पास हो चुके हैं। आप इसकी मिकदार शहद की कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो 3 से ज़ायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो शहद की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो नाज़रीन, अब ये नुस्खा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अच्छी तरह देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये नुस्खा तैयार है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप इसको सुबह शाम रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। जितना दिल चाहे आप खा सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है कि आप 1 चम्मच खाएं, 2 चम्मच खाएं, 3 चम्मच खाएं, 4, जितना आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। वैसे नॉर्मली जितना मैंने बनाया है ये 2 वक्त के लिए है। आप इसको आधा सुबह रोटी के साथ खा लें और आधा शाम के वक्त रोटी के साथ आप इसको खा लें। और आपने इसको ताज़ा बताज़ा डेली बनाना है, यानी 1 दिन का ये जो नुस्खा है ये 1 दिन का है। 1 दिन का आपने नुस्खा बनाना है, इसको बना के रखना नहीं है, बल्कि 1 दिन का आपने बना के इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों, इस नुस्खे के जो फ़ायदे हैं मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, मज़ीद बताता चलूँ कि ऐसे लोग जो कि नफ्स के ढीलेपन का शिकार हैं, ऐसे लोग जिनके नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती नहीं आती, ऐसे लोग जो नामर्दी का शिकार हैं, ऐसे लोग जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, सेक्सुअल वीकनेस का शिकार हैं और मायूस हो चुके हैं, डॉक्टरों और हकीमों से इलाज करवा करवा के बहुत महंगे महंगे वो नुस्खे बना के इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उनको खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये नुस्खा ऐसे असहाब के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे पेशेंट्स के लिए है। वो इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। दोस्तों, हमारी इस मेहनत के बदले में हमारी इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए
اور कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कलर्स में मुख्तलिफ रंगों में ये दस्तयाब होते हैं। आपने सफ़ेद प्याज़ों को ले लेना है। आपने सफ़ेद प्याज लेने हैं 3 अदद तकरीबन इस साइज़ के। ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल साइज़ के आपने 3 अदद प्याज लेने हैं। चूँकि मैं आपको ये नुस्खा बनाना सिखा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 2 प्याज ही आसानी के साथ मिल सके हैं, तो मैं इन्हीं 2 प्याज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपको ये नुस्खा बनाना सिखाऊंगा। आपने करना ये है कि दूध को आपने एक पैन में डाल लेना है और इसके नीचे हल्की हल्की आग आपने जला देनी है और आपने इस दूध को उबलने देना है। जब दूध उबलना शुरू हो जाए या दूध उबलने से पहले ही आप इन प्याज़ों को इस दूध में डाल सकते हैं। मैंने प्याज को दूध में डाल दिया है, इसी तरह मैंने दूसरे प्याज को भी दूध में डाल दिया है। आपने अब करना ये है कि इसको उबलने देना है और इसको पकने देना है। आपने अभी इसको हल्की हल्की आंच पे, पहले ये पड़ा था, अभी मैंने इसकी जो आंच है वो ज़रा तेज़ कर दी है ताकि ये दूध उबलना शुरू हो जाए। दोस्तों ये जो नुस्खा है बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको मामूली ना समझें। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं, जो नुस्खे को बना नहीं सकते या जिनके लिए नुस्खे को बनाना खासा मुश्किल काम है, वो इस नुस्खे को बना सकते हैं और इस नुस्खे से बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस दूध को उबलने देता हूँ। जैसे ही ये दूध, अब आप देख सकते हैं कि ये दूध अभी से उबलना शुरू हो गया। बहरहाल मैं थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक आसान सा नुस्खा, जिसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें डलती हैं और ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही काम का नुस्खा है। ये नुस्खा ऐसे लोगों के लिए है जो कि अपनी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से इलाज करवा के थक चुके हों, ऐसे लोग जिनके नफ्स में सख्ती आने का नाम ही ना लेती हो, ऐसे लोग जिनके नफ्स में हमेशा ढीलापन रहता हो और वो अपनी इस ढीलेपन की वजह से बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करते हों, या वो अपनी इस बीमारी की वजह से बहुत सारे हकीमों और डॉक्टरों के दरवाज़ों के चक्कर काट चुके हों, तो ये नुस्खा है ऐसे लोगों के लिए। इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं, दुनिया के हर मुल्क में आम मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें डलती हैं। सबसे पहले आपने करना ये है, 1 किलो से 1.5 किलो तक आपने ले लेना है खालिस दूध। अब खालिस दूध जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो लोग आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं या सऊदी अरेबिया में रहते हैं या फिर UAE में रहते हैं, यानी दुबई वगैरह, शारजा वगैरह में रहते हैं, उनको डब्बों की पैकिंग वाला जो दूध है वो मैसर होता है। तो वो लोग वही डब्बों की पैकिंग वाला दूध ले सकते हैं, लेकिन किसी ट्रस्टेड कंपनी का, किसी अच्छी कंपनी का लें तो बेटर होगा। ये काम करने के बाद यानी कि आपने 1 से 1.5 किलो तक आपने दूध ले लेना है। उसके बाद आपने सफ़ेद प्याज ले लेने हैं। सफ़ेद प्याज देखें ये इस तरह के होते हैं। ये मेरे पास सफ़ेद प्याज हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद प्याज हैं, इनको मैंने छील भी लिया है। प्याज जो हैं ये मुख्तलिफ जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप की हमने एक अनायत ये भी देखी है कि वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसके जो लाइक्स की रेशो है वो नहीं बढ़ पाती। आप लोग लाइक देना भी मेरा ख्याल है कि गवारा नहीं करते। मैंने आंच को हल्का कर दिया है ये ज़रा, ताकि अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। तो मैं बात कर रहा था कि आप लोग एक लाइक देने में भी शर्माते हैं, तो मेरे भाइयों शर्माना नहीं चाहिए ये लाइक देने में। आखिर हम इतनी मेहनत करके आपके लिए ये जो नुस्खा जात हैं आपकी खिदमत में लाइव पेश कर रहे हैं, और
آپ کو اتنے ہیلدی ٹپس بتاتے ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے کمنٹس کا جواب دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ کے جو آڈیو میسیجز ہوتے ہیں، وائس میسیجز ہوتے ہیں، ان کا رپلائی کرتے ہیں، لیکن آپ بدلے میں ویڈیو کو لائک بھی نہیں دیتے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک کرنا ہے۔ جو بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ لازمی اس کو لائک کرے۔ یقین کریں کہ ایسا شاندار نسخہ ہے کہ آپ کو کسی بھی اور یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ نہیں مل پائے گا۔ خاص سینے کا راز ہے جو آپ کی خدمت میں مفت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھی لائیو، آپ کو ایک ایک سٹیپ آپ کو لائیو ویڈیو میں دکھا کر۔ تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ناظرین وقفہ لے لیتا ہوں اور اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لیتا ہوں، تو پھر آتے ہیں۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پیازوں کو ہم نے دیسی گھی میں بھون لیا ہے۔ میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جی تو ناظرین میں نے ان دونوں پیازوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کھوئے والے دودھ میں سے نکال لیا تھا، کیونکہ یہ پیاز گل چکے تھے اور ہم نے ان کو گلنے پر نکال لینا ہے۔ نکال لیا میں نے آپ کے سامنے، ایک پین میں نے ان کو اب رکھ دیا ہے۔ اب میں ان کو چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کروں گا چھری کی مدد سے، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ پروسیس کیا کرنا ہے۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس پیاز تھے گلے ہوئے، ان کو ہم نے باریک ہم نے یہ کتر لیا ہے، اور میں نے ان پیازوں کو، کترے ہوئے پیازوں کو ایک پین میں ڈال دیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے حسب ضرورت دیسی گھی کو اسی پین کے اندر ہم نے ڈالنا ہے، اور اسی پین میں ہم نے دیسی گھی میں یہ جو گلے ہوئے پیاز ہیں ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ تو میں اس میں گھی ڈالتا ہوں، پھر آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دیسی گھی اس پین میں ڈال دیا ہے۔ تو اب ہم کریں گے یہ کہ اس پین کے نیچے آگ چلائیں گے، ہلکی آنچ پہ ان پیازوں کو ہم بھون لیتے ہیں۔ تو آگ میں نے جلا دی ہے ناظرین، تو اب ہلکی آنچ پہ ان پیازوں کو ہم اس دیسی گھی میں بھون لیتے ہیں، مطلب فرائی کر لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نسخہ اتنی محنت کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں، اور اس میں ہم ویڈیو کو پاز کر کے آپ کو یہ سارے سٹیپس دکھاتے ہیں، اور ویڈیو کو بیچ میں پاز بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ لیکن جتنے بھی نیسیسری سٹیپس ہیں، جتنے بھی لازمی سٹیپس ہیں، وہ ہم سارے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے یہ کم از کم گھنٹہ لے جاتا ہے، ایک گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ لے جاتا ہے۔ تو ناظرین اتنی ویڈیو کو پاز کرتا ہوں اور اس دودھ کو ابلنے دیتا ہوں، تو پھر ہم آتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ جی تو ناظرین یہ دودھ ابلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن میں نے کیا یہ ہے اس میں کہ میں نے باؤل کو چینج کر لیا تھا، برتن کو میں نے پین کو میں نے چینج کر لیا تھا، کیونکہ اس پین میں وہ پین کافی چوڑا تھا، اس میں یہ جو پیاز تھے یہ ڈوب نہیں رہے تھے۔ تو پیاز ڈوبیں گے نہیں تو پھر یہ جلدی سے گلیں گے نہیں، اس لیے میں نے پین کو چینج کر لیا ہے، اور میں نے یہ ایک چھوٹا پین لے لیا ہے۔ اب یہ آپ نے اس کو ابلنے دینا ہے، اب آپ نے دودھ کو ابلنے دینا ہے۔ دودھ ابلتا رہے حتیٰ کہ یہ جو پیاز ہیں یہ گل جائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ پیاز گل جائے۔ جیسے یہ پیاز گل جائے تو پھر آپ کو بتائیں گے نیکسٹ پروسیس۔ تو یہاں پہ ہم ویڈیو کو پاز کرتے ہیں، اور اس کو میں ابالتا رہتا ہوں یہاں تک کہ یہ پیاز جو ہے یہ گل جائے، پھر میں آپ کو نیکسٹ پروسیس بتاتا ہوں۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دودھ جو ہے اس وقت یہ تقریباً کھوئے کی سی کیفیت اختیار کر چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھوئے کی مانند ہو چکا ہے، اور یہ اس میں جو پیاز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گل چکے ہیں۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز جو ہے یہ گل چکا ہے، اسی طرح یہ پیاز بھی گل چکا ہے۔ تو اب ہم کریں گے یہ کہ اس اس پین کو ہم اتار لیں گے چولہے سے اتار لیں گے، اور ان دونوں پیازوں کو ہم الگ رکھ لیں گے، اور الگ ان کو پھر جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں
ان دونوں پیازوں کو اس میں سے نکالتا ہوں۔